नमस्कार हांव कार्मिना बारबोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। आसागांव गौर मोडला तातूंत मुखेल गुन्यांवकार आसलेले पुजा शर्मान एंटीसेप्टरी बेल मेळोवंक एप्लिकेशन केलेले ते बुधवारा दीस पणजेच्या सेशन कोर्टान भायर मारले। बेल कित्याक भायर मारली ती खबर ना अशें गुन्यांवकार पुजा शर्माचो आदवोगाद सुरेंद्र देसायान सांगलें। कोर्टाची ऑर्डर आजुनूय येवपाची उरल्या अशेंय ताणें सांगलें। आसागांवचे गौर मोडपाची घडणेक मुखेल गुन्यांवकार आसलेली पुजा शर्मांक कोर्टान कितलीच आपोवणी धाडली पूण ती एकूय फावटी कोर्टान वचूंक ना। The Principal District and Sessions Court Panjim dismissed the anticipatory bail plea of a Sagao House demolition prime accused Pooja Sharma on Wednesday. The accused Pooja Sharma's lawyer advocate Surendra Desai said that the dismissed order is yet to come. The bail has been dismissed. Yeah, I do not know why, because we have to get a copy of the order. We are informed that the order is ready. We will apply for certified copy immediately. Sir, as the bail has been dismissed, so your client will appear before the IO or you will approach the higher Let us court? see, it is for my client to decide. But as far as I understand, I always thought nobody is above the law. Law is above all. I am disturbed by that, by hearing this order. Sir, do you see any reason behind this order? Huh? Do you see any specific reason behind this order? According to me, there was every reason to grant bail. But then this has happened. Okay. So do you think there still political pressure is there? I don't know. Somebody may just bow down to political pressure externally also when there is no pressure. Because of politics, politicians, it's like that. Thank you, sir. But There are only some judges who consider that the law is above all. Nothing is above law. Do you also said that she will be available if she want to, she can come and Yeah, she can come. We said that don't arrest me. Grant me bail. I will come and depose or give statement. Depose what we have said. now she is in Mumbai. She must be in Bombay because that is her residence. I don't know. It's for her to decide what's that. so what could be a reason why it is dismissed? I will have to imagine. I don't know. I have to read. After I read the reasons, I can say something about it. On the other hand, Chief Minister held a cabinet briefing on Wednesday, wherein he was asked about the Asagao House demolition case update. Responding to the question, CM said that the inquiry is going on and that the report will be out soon. Similar to the case, CM was also asked about DGP's update on his alleged involvement in the demolition case, to which he had no reply and evaded the topic. सर आता डिमॉलिशनाचे कितें अपडेट आसा तेजी इन्क्वायरी कितें पावला सुरू आसा इन्क्वायरीचो रिपोर्ट हांव तुमकां दितलो एकदां आमी वर्ल्ड स्कील जाता तितलो बेगीन दितलो वर्ल्ड स्कील डेचो कार्यक्रम जो आसा पळय न्ही गोंयच्या राज्यान वेगवेगळ्या पंचायतींनी वावुरतेल्या कामदारां खातीर 7 पे कमिशन चालीक लावंक अदमास पत्रान वेवस्था करची म्हूण ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसान गोंयच्या सरकाराक उलो मारला। KTCL आच्या कामदारांक तांचे 30 आनी 4 म्हयन्यांचे उरलेले एरियस फारीक करचे। KTCL आच्या कामदारां खातीर 12% पर्यंत फांड परत चालू करचो। सगळ्या गाडयांचो जातून राज्या मोदी येवपी वचपी बासींचोय वेळ आसा तो नव्यान तारांक डिझेलाच्यो 300 नव्यो बासी घेवच्यो। ह्योय मागण्यो सरकारा मुखार मांडल्यो। त्या भायर KTCL आच्या चलोवप्यांचे आनी कंडक्टरांचे तशेंच PWDच्या कामदारांचे आनी मुळाव्या पावंड्यार आदार करप्यांचे पगार म्हयन्याच्या हिशोबान तारावचे ह्योय मागणी मांडल्यो। हांगासून थंय ट्रान्सफर करा पूण आमचो 7वो वेतन दिया मरे आमी सगळे स्किमी तुमच्यो लायता गांवांनी आमी काम करता आमी लोकांची सेवा करता सरपंच आनी पंच इलेक्ट जाता खरे सेक्रेटरी आसा खरे तो गव्हर्नमेंट सर्वंट ताका 7 पे फूल मेळटा सगळे बेनिफीट मेळटा पूण हे जे पळय कामगार ग्रासरूट वर्कर्स सारके ग्रासरूट वर्कर्स ऑफ डेमोक्रेसी तांकां तुमी 7 पे दिना 6 पे दिला 7 पे दिना तो सुद्धा 6 पे मेळपाक बाब मनोहर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकराचो हात आसा। आय एम नॉट ताका जेंका जय बट गिव द वन हू डिजर्व्स हिट्स ड्यू। We are not people who will call a spade a spade. Pre-primary helpers आहात
जाणान तुम्ही त्यांचा पगार कितलो आहा तो? आयज तांकां 9,000 रुपया पगार मेळटा. ही इस्कॉलांनी काम करतात भुरगीं बायलां. द एंटायर फॅमिली डिपेंड्स ऑन देम आनी 9,000 9,500 पगार भिकेचो. हे आमी सरकाराक सांगून आनी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा हे आमचेच मरे. अरे तुमचेच जाल्यार तुमी कित्याक करिना रे तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व? कित्याक तुमकां आमी परतून येवन जागोंक जाय? आतां आमी 40, 45, 50 लागीं पावले. आमकां नोकरी खंय मेळटली? खंय तरी आमकां नोकऱ्यो दिया हे आमी सरकारा लागीं मागता. आनी आतां 31 जुलय एंड म्हणला आमी म्हणला मागला सरकाराक गिव अस 6 more months so that financial assistance package is given. PWD Labour Supply Society सांगतो 2,500-3,000 कामगार सगळे कोण मिनिस्टर असलेले PWD त्यांनी आपले लोक भरल्यात पण ते आता 10, 15, 20, 30 वर्सां काम करून त्यांना अजूनही 7th पे मेळोंक ना. कसले बेनिफिट मेळोंक ना. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो प्रिन्सिप आहा ताचेर तांकां बेनिफिट ना. तशेंच आमी म्हणटा हांवें उद्गार दिल्लो आहा की 24/7 पब्लीक ट्रान्सपोर्ट शूड बी देयर इन ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेट्स. कित्याक ह्या खातीर सो दॅट इट एनेबल्स द इंडस्ट्री टू प्रोवाइड्स enough infrastructure. This is what is infrastructure. Good transport, free transport if required, subsidized transport. That is what will develop Goa. And taka lagun आमी म्हणटा 24/7 transport aspak जाय. Government must frame a proper, worker friendly, industry friendly, people friendly, Goa friendly, ecology friendly, environment friendly लेबर अँड इंडस्ट्रियल पॉलिसी. काला अकॅडमीचे उण्या दर्जाचे काम केलां ताका PWD गुन्यांवकार आसा अशें सांगून त्या वावराची कोर्टांतल्यान चवकशी जावची आनी तो वावर व्हायट पेपराचेरूय दाखोवचो म्हूण विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी अलेमांव हाणें मंगळारा दीस मागणी केल्या. काँग्रेस पक्षाचो गोंयचो प्रेसिडंट अमित पातकार, कलाकार आनी सरकारी अधिकाऱ्यां सांगता काला अकॅडमीचे इमारतीचे पडोवप केल्या उपरांत काला अकॅडमीचे निसंटन केला म्हूण आलेमान पत्रकाराक सांगलें. थंयसर सुरोप आयना ना म्हूण आवाजाची मांदावळ ना हेंवूय सांगतना बिजलेची वेवस्थाय पाड घाल्या म्हूण सांगलें. A delegation of Congress leaders, theatre artists and activists conducted an inspection of Kala Academy building on Tuesday. The delegation highlighted various faults and poor engineering done in the name of development on the Kala Academy. They questioned the director of Directorate of Art and Culture on the faulty designs and the unprofessional work carried out while repairing the iconic building. There is water leakage in black box, there is seepage in the walls, wires are wet, and the AC unit is isolated. Leader of opposition Yuri Alemao demanded a judicial inquiry and white paper on the same. हे आता नॉर्मली लाईट घाताय आर्टिस्टा हेल्प जावपाक कूड जावपाक आयले directly look at these lights are called blinders because they cause temporary blindness. So tujhe doyar rail hai no, it causes temporary blindness in the sense you can only see the light, everything else you can't see. So that's why the light is called a blinder, technical term of it. This stage here huncha akka world ak hunch tuka stage chair meonche na kidak they are put from a very long distance, 40 foot 50 foot distance our audience are matta म्हणून ताका audience blinders म्हणटा. हो आता distance पयल्या so feet, so the artist will definitely go blind. थिंगा जे एज पर दी एक्सपर्ट्स थिंगा बारीकशे पायन वुडाचे फ्लोरिंग केला. साऊंड जो आहा हो साऊंड पयलो साऊंड नासतना आमचे जायते कलाकार उलयता की विदाउट साऊंड ऑल्सो दे कूड परफॉर्म. आज हो एसीचो जो आयसोलेटेड भायर आशिल्लो वयर कोण हे व्हायब्रेशन तुमी चोयला हेजेर कांय सायंटिफीक अप्रोच ना. हाऊ वेदर दी साऊंड हेज टू बी ऑब्जर्व. हो साऊंड डायरेक्टली जोरी तर एक हाय सेन्सिटिविटी मायक घाल्ल्यार हे सब स्टँडर्ड मायक न्हू, हाय सेन्सिटिविटी मायक घाल्ल्यार हे पिकअप जावपाक शकता आनी कलाकारांक त्रास जाता. पडले तुमी पयले हो पडतो जो घायला आतां 3 वरांचो तियात्र आसता. तियात्र दिसता म्हाका हांव दिसता सजेशन दिवपाक 3 और 15 मिनट दवर 15 मिनटां टिकेटीचे बरोवपाचे पोतो वयर सकयल येवपाक 15 मिनटां लागतली. टुडे दी आर्टिस्ट आर इन डार्क. जेन्ना द
original sound that was designed. The original sound was designed for Theatris Bav, for जे नाटक जाते तेंका वो आज हिंगा सिनेमा भाशी हो साउंड सराउंड सिस्टम घातलेलो आहा. It is a failure if you look at the stage, the way it is vibrating, the way the AC is vibrating. So basically, absolutely they seem to have destroyed Kala Academy. Now the executing authority seems to be PWD. वो जो इंजिनियर आहा हेणे सांगेल आमकां कन्सल्टंट आहा तो बॉम्बेचो, ह्या सरकाराक शर्मा आनी धर्मा आवडटा आनी वो जो आहा थिंगा ऑस्ट्रेलिया गेला, हिंगा मनशा पासून धाडला. सो ताबडतोब म्हाका दिसता हेजेर व्हाईट पेपर रिलीज जावपाक जाय. ताबडतोब हाव विदाउट कला अकॅडमी बीइंग हँडीड ओवर by the PWD, what action should be taken. कित्याक रिप्लेसमेंट कोतले ह्या सरकाराक आज म्हाका दिसता एक तांकां फक्त बांदपाचे मोडपाचे सब स्टँडर्ड. अरे दिस इज वेअर इट वॉज कन्सिडर्ड टू बी वन ऑफ गोवाज वंडर्स. यू ऑल हॅव पुट अस इनटू शेम. दक्षिण गोंयचो कास्तार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांदीसान मंगळारा दीस बोगमाळच्या बुट्टी आयलेल्या घराक भेट दिली. ही घरां उदकाच्या सकयल्या पावंड्यार आसात देखून ती बुट्टीन एकदमूच बुडली आनी कुमावांतल्या कोमडांतल्यान लेगीत उदक वयर सरूंक लागलें. पायपां कोचऱ्यान फुगात जाल्ल्यान देखून उदकाक व्हांवून वचूंक फावो ते परी कोडयेची सारकी बांदावड ना. ह्या वाठारांत सांठून उरलेलें उदक वाडलां देखून देंगीच्योय केशी वाडूंक जायत्या गोरेबायच्या वांगड्याची भलायकी इबाडल्या. हे परिस्थितीचेर जाता तितले बेगीन पावलां उबारूंक ही ओडचून लागू जावपी अधिकाऱ्यां आनी भलायकीच्या खात्या मेरेन वतले म्हूण खासदार विर्यातोन सांगलें. हांवें एक व्हिडियो पळयलो एंड इट हॅपन टू बी इन बोगमाळो की हांगा फ्लडींग जालां आनी ते व्हिडियोनूय दाखयता की तांच्या टॉयलेटान कोमोडांच्यान उदक येता. देन दॅट इज समथींग व्हेरी सिरियस. सो आमी आयले हांगा चॅक करपाक. आमचे बरोबर आमचो एक्स जिल्ला मेंबर एक्स सरपंच बाब गोपी आसा, दोगूय आयले आमी पळोवपाक हें. आनी वी मेट द फॅमिलीज ज्यो हांगा आसा अफेक्टेड फॅमिलीज. नाव जेन्ना आमी इन्स्पेक्ट केलें when there is heavy rains सगळें उदक सकयल येता. नाव few years back हें उदक सगळें व्हांवून वेतालें. वी कॅन सी दॅट वी हॅव ट्रेस्ड आउट द ड्रेनेज. बट वॉट हॅज हॅपन्ड इज सम ओपन स्पेसान कितें कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा. नाव दॅट हॅज ब्लॉक्ड द नॅचरल फ्लो ऑफ द रेन वॉटर, द ड्रेनेज. आनी सगळें उदक आतां हांगा भरलां. नाव देर आर टू थिंग्स टू दॅट. वन इज it has become very slippery, it has become flooded, people are finding difficult तातूंतल्यान चलपाक. बायल मनशां आसा, चेडवां आसा, भुरगीं आसा, इस्कॉलाक कॉलेजीक वेता. दुसरें म्हळ्यार हांगा उदक सगळें आतां फ्लडीड स्टॅग्नंट वॉटर जाल्लें आसा एंड दॅट इज गिवींग रायज टू डेंगू. सो वी हॅव दीस बॉय हू हॅड ऑलरेडी बीन अफेक्टेड बाय डेंगू. सो वी वील बी टेकिंग अप द मॅटर विथ द कन्सर्न ऑथॉरिटीज इन्क्लुडींग हेल्थ सर्विसीस for taking measures against dengue or spread of dengue. And I will be talking to the administration. We have to find a permanent solution and temporary solution उपकारना. And next time I want to tell administration अशें कितें बांदतात. जायतो सो टायम हो इशू तांकां वर्सान वर्स फेस करपा पडटा. सो घरां उदक येयलें म्हणटकीर तांकां प्रॉब्लम उदक न्हिदपाक बिदपाक सगळें तांकां जेवपाक खावपाक जाय तशें. रातीचे कोणा फोन करीत आसता ते आनी आमकां मातशें हेल्प करा. सो आमी उठोन धांवन येता हेल्प करपाक. पूण येयले जाल्यार उदकाक हांगा कितें करपाक जाता, कोणाच्यान कांय करूं जायना कित्याक पावस इतलो जाल्लो आसा. पूण प्रॉब्लम कितें, जेन्ना पंचायतीन जे डेव्हलपमेंट करता आसतना ओपन स्पेस भाटकारान सोडलेले आसतना तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट सारकी करूं ना. जी आतां पंचायत आहा तेंच्यांनी की तांकां हांवें लास्ट टायम म्हाजी जायती कंप्लेंट हांवें केल्ली तांकां. हांवूय सरपंच आशिल्लो. हांवूय अशें न्हू तेजेर एगेन्स्ट उलयता, पंच आहा या सरपंच आहा या आनी कोणी आहा तेंचे एगेन्स्ट उलयना. हें डेव्हलपमेंट करपाक आयलें जाल्यार बाय प्लॅनिंग करपाक जाय. तेंच्यांनी कांयच हेजेर एकूय स्टेप घेवना. सो पयलू सद्या हांव म्हणटालो की तेंच्यांनी तो एक टेनीस कोर्ट म्हणून ग्रावंड कसो करून दवरलेला. तेजी तेंच्यांनी बरी हायट 3 मिटर इतली उंच स्टेज अशें करून दवरलेलें. हें उदक जें आसा ट्रेडिशनल येता तें हांगसरल्यान हेका वे आशिल्लो सारको, हो व्हाळ आशिल्लो. व्हाळांतल्यान उदक हें डायरेक्ट नेवी वयतालें, डायरेक्ट नेवी टू एअरपोर्ट टू आसत ते सायडीच्यान दर्यान चिखली वयतालें. सो सगळे वाटेच्यान हेका वे आसा सिस्टम. जेन्ना पंचायतीन डेव्हलपमेंट करता आसतना सिस्टम दवरूं ना ती उदक वयपाची वे वरपाची जाल्यार बुट्टी येतलीच न्हू. गोंयांत रस्त्याचेर उपसेक वाडत वेता ताका लागून सगळे सारकें आनी उक्तेपणी पळोवंक आतां गोंयचे ट्रॅफिक पुलिसांच्या आंगार कॅमेरा आसलेले दिसूंक लागल्यात. सुरक्षेचे नदरेन लोकांचो
ट्रॅफिक सेलाच्यो येरादारीचे मांदावळीचेर आनी जागृतायेच्या प्रयत्नांचेर विस्वास बसूंक जाय देखून हो उपाय आतान घेतला. Goa Traffic Police have started using body-worn cameras, which will record all conversations between personnel and citizens. These cameras will be used by officers of Goa Traffic Police from the North Goa and South Goa districts during the enforcement of traffic laws. SP Traffic, Goa, Rahul Gupta, announced the body-worn cameras deployment through his social media platform. Here is a video recorded from the body-worn cameras. तालिगांवचे इबाडत वचपी रस्त्याक लागून थंयच्या नागरिकांमध्ये गंभीर हुस्को वाडला. कित्याक अधिकाऱ्यांचे बेपरपायेचे वागणुकेक लागून ह्या रस्त्याचेर कोणाचोय जीव लुकसाण जावंक शकता. उण्या दर्जाचे रस्ते आनी तातूंत त्या रस्त्याक फोंडकुलां आनी त्या फोंडकुलांनी भरलेले फातर हें सगळें प्रवाशांमध्ये भिरांत उबी करून व्हडल्या उपसोगाक पर्यंत आपोवणें दिता. The rains, which are a blessing to people and the earth, bringing relief and nurturing vegetation, are also a curse to government authorities as they wash away the work done for the development of people. A similar situation can be seen at Talegaon, where the roads are in a deteriorating state. Potholes, loose gravel, and stones have made the roads so bad that commuters experience a painstaking ride when taking this route. Upendra for Herald TV. मंगळारा दीस पणजी पाटो आसलेल्या एका हॉटेलान आंध्र प्रदेशांतल्या एका 24 वर्सांचे पिरायेच्या सिव्हिल इंजिनियराचे मोडे मेळ्ळे. ओतरलेल्या मनशाचे मोडे वयतान लांबलेले आसले. आपूण मनान वयर सकयल जालोलो आसा म्हूण ओतरलेल्या मनशान आपणे कित्याक आत्मघात केलो तो बरोवन दवरलेलो वाचूंक मेळ्ळें. 24-year-old civil engineer from Andhra Pradesh found dead in a hotel at Pato in Panjim on Tuesday. According to police, the Rego Hotel reported on 8th July that Padwala Raviteja, a native of Andhra Pradesh, had not opened his door since the previous day. LPSI Sapna Gavas visited the hotel, and with the assistance of staff from the Panjim fire station, the door was opened. Upon entering the room, they found the body hanging from the ceiling. After conducting the formalities, the body was preserved at Goa Medical College, Bambolim. A post-mortem examination was conducted, and the doctor determined the cause of death was hanging. The deceased left a suicide note indicating that he was mentally disturbed. His family had filed a missing person complaint at Chilla Rural Police Station, police said. Upendra for Herald TV. पयल्या कॅनिसा पेशोत्तम मेमोरियल 9A साइड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान युनायटेड क्लब उंजिरी कोझुए यूथ क्लबा आड रुंबा युनायटेड क्लबाचे 3-0 गोल मारून क्वार्टर फायनलान प्रवेश केला. कुर्तोरीच्या आक्षे स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेलो हो खेळ मंगळारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्स इगोजेच्या मैदानात जालो. In an exciting match of first Kaniza Peksoto Memorial Tournament, Unjiram club showed urgency to score goals and hit the target in the 15th minute of the game. At halftime, the score remained 1-0 in favor of Unjiram. Changing over Kojuem, Glenn Roy and Gilbert try hard to find equalizer, but luck did not favor them, and Unjiram scored another 2 goals. Floyd Antau completed his brace in the 40th minutes, and Dawson Sardinha scored from close range in the 35th minutes of play. The match ended with United Club Unjiram claiming victory. Gilbert of Kojuem was awarded man of the match by Agnello Martin, player of Axem Sports Club. दूसरा नंबर 1 and 1 Ikra. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.